ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ओम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवा नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर यही वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रही। आज से परिप्रेक्षी आज आम चर्चा करवा जे दर्पण जहाँ आम कहूचे कौन ना मिरर सी कौन करिथाए जदि तार पोजिशन जदि किछि अलगा दिगरे आम जदि ताकू उपस्थापना करिथाउ तत्सह आम जानिबा लग्नेश उपरे अर्थात जो व्यक्तिर जो प्रथम भाव जाकू कहुचे लग्न तार जी स्वामी ग्रह स्वामी ताकू कहुचे लग्नेश लग्नेश उपरे जदि राहु किंबा केतुर प्रभाव थिले किंबा दृष्टि थिले ताले जातकर को कौन करिथाए तापर आपनको छोटिया टिप्स देवी। देखो दर्शक बंधु जे दर्पण जहाँ आम कहे मिरर मिरर को आम आमर चेहरा बा मुख देखि थाउ तो तार प्रतिबिंब आम कौन दर्पण सामने जो छिड़ा होचे कौन करुचे ना ता सामने छिड़ा होचे तो प्रतिबिंबटा सेठी मिक्स माने आपणकर मिरर रे कौन हो जाए माने स्कान हो रही जाए तो जिते आम दर्पण को देखुचे तार प्रतिबिंब आम सामने कौन हो जाए छिड़ा हो जाए तो दर्पण को आम जो घरे रखिबा तार दिग हूँ उत्तर दिग आउट हूँ कौन ना पूर्व दिग आउ ए दिगरे आम कौन करवा ना दर्पण को रखिबा जहाँ फल वास्तुर दोष कटि थाए। तो दर्पण को आम जिते आम रखिबा उत्तर किंबा पूर्व दिगरे ता सामनारे बुझिपारे दर्पण आम जो रखुचे ता सामनारे कौनसी द्वारबंध पड़ी नथिबार अछि। द्वारबंध सामनारे मिरर सामनारे जो द्वारबंध जो रोचे ता सामनारे द्वारबंध रहिबार जदि द्वारबंध थी सी कौन कर आणिक ओल्टे दब अर्थात आपणकर सेटा कौन है जब उत्तर दिगरे थी से दक्षिण दिगरे द्वार थी हाँ तो दक्षिण दिगरे सी आणिक कौन कर आणिक एपट को फिंगी दब तो से मिरर सामनारे बेड किंबा खट किंबा आपणकर बेडरूम रो जो रोचे जो आपणकर शयन कक्ष जो जो आप शयन कर जो गृह ता सामनारे मिरर रखिबे नहीं बुझिपारे। तो मिरर जदि उत्तर दिगरे भी जदि भी थिबो ता सामनारे जदि आपणकर शयन कक्ष थिबो किंबा आपणकर बेडटा देखा जाउची से मिरर रे ताहले आपण कौन करिवे मिरर रो सामनारे कोनोसी लुगा किंबा कपड़ा किंबा स्क्रीन गोटे टांगी देबे जहाँ फल आपणकर कौन हम से मिररटा जो आप शयन कक्ष राति समय बेडटा खटटा देखा जीवार नहीं जदि यह देखा जाए ताहले कौन हम ना रात्र समय स्वामी स्त्री भितर जा से खटर जो शोथुवा व्यक्ति मान भितर पाटितुंड लगी थाए यह हूँ गोटे कौन हो ये जेतिकी भल सेतिकी खराब करि थाए। स्वामी हो कि स्त्री माने कि पिला माने समस्ते मिरर देख दर्पण देखती तो जदि ताको आमे ठीक ढंग से ठीक भाव में जदि आमे जदि न लगेबा ताहालो माने ताहार कौन होची कौन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ी थाए। गोटे घर देखा जाइली बेडरूम रे खट माने से कौन करथिले माने मिरर लगे दर्पण लगे किंतु दर्पण सामनारे तांकर खटटी थिला दर्पण सामनारे तांकर खटटी थिला जाफल कौन तांको भितर अमिलनता आसूला घर ठीक थिला वास्तुमत अनुसार ठीक थिला किंतु तांको भितर कौन थिला ना अमिलनता थिला स्वामी की जाई काम करके आसंती आसला पर जो राति खाई पी शोक बुझे से समय तांको भितर पाटितुंड चलुला किंतु से जहाँ हो भी हो तो से गोटे है कौन मिरर जदि से कौन चैनल फैनल देखी था कि कौन सब्जेक्ट उपर जदि किसी ध्यान दे था ताले सब जिनसा न था तो दर्पण ये सब जिनस करदेला ता सहित आहरी कौन हो जो आम जो खट माने बेडरूम रे आमर माने शौकीन आम कौन कर ना टीवी लगे था आजिकल तो सब टीवी तो ना सब वाल आसिक सेटअप हो जाऊँगी तो टीवी भी जदि टीवी जो बंद कर सारापर तार देखिए से भी गोटे दर्पण भाया काम करुच्ची बुझिपारे। तो टीवी भी दर्पण भाया काम करुच्ची तो टीवी जिते आपंकर सामने खट सामने रोचे देखिए जदि टीवी तार जो आसू जाऊँगी से लेंथ रे माने से समान दूरतार जदि आपंकर खटटा जदि देखा जाऊँगी से टीवी रे है अर्थात टीवी बंद थिला समय रे है तो देखिए जदि खट भी था भी स्क्रीन टे पकई दौथे कहीं यह कौन माने कौन नकारात्मक सृष्टि करें
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଖଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅମିଳନତା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଖଟ ଏମିତି କାମ ମଧ୍ୟ ବି କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ସାମାନ ଥିଲା, ଘରର ଯେଉଁ ସାମାନ ଥିଲା, ଘରରେ ଯଦି ସାମାନ ଥିବ, ଯଦି ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ସାମାନ ଥିବ, ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବି ସେ କ'ଣ ଯେ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ମିରର ରଖିଲା ବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି କାନ୍ଥ ଦିବାର ରହିବାର ଅଛି। ତ ୟାକୁ ଧ୍ୟାନକୁ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦର୍ପଣ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ବୁଝିପାରିଲେ। କ'ଣ ମିରର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦିଗ କେଉଁଟା ନା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଚଳିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦିଗରେ ଆପଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦର୍ପଣ। ଆଉ ଆଜି କହିଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଲଗ୍ନେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଭାବ, ଲଗ୍ନର ପ୍ରଥମ ଭାବ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ 3 ଲେଖା ହେଇଛି। 3 ମାନେ କିଏ ନା ମିଥୁନ ରାଶିର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ବୁଧ। ତ ବୁଧ ହେଲା କିଏ ନା ଲଗ୍ନେଶ। ତ ବୁଧ ଉପରେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝଉଛି, ବୁଧ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁର ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଜାତକର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସନ୍ଦେହ, ମାନେ ତାକୁ ଜାତକକୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ତ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁ ଏହାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଚର ଥିବ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, ଯଥା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ତ ଏହା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ ନା କଳା ରାଶି ଆଉ ଛାୟା ଦାନ ଆଉ ତେଲ ଦାନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ରାଶି କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ପାଣିରେ ଭସେଇବେ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଛାୟା ଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଉଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଛାୟା ଦାନ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତେଲ ଚେହେରା ଦେଖିକି ଶନିବାର ଦିନ ସାୟଂକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ଚେହେରା ଦେଖି ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ କହି ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆବାଜ ହେବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଅନେଇବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।